अदा रसुन पेस्ट, लूण, Triple kill. Quadra kill. Dominated. स्वाद अनुसार पानी, मसला गुंड, दी मिनिट घोड़े दिहला। चलूँ एवं देखने बर्तमान मसला कटा हो सारा खूब बाइने लेकर सेव करने पूरा देदेबा देदेला देखा जाऊ। फाइनाली बाइने रे मसला दिया है सरला। अल्प टे पानी, पानी रे टिके भिजी सारे मसलाटा को ओल्है दिया। गोटे मिनिट घोड़े देदेव। फाइनाली गोटे मिनिट हो सारे आसतु देखा। वाओ रेडी भी हो सारा। देखु सांग माने रेडी भी हो सारा गोटा बाइण तरकारी। चलतु निश्चय या बनइबे आपण माने टेस्ट करी मते कमेंट माध्यम रे जनइबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଣରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ମସଲା ବି ଫିଟିନି କି ବା ଇଏ ହେଇନି ଭାଙ୍ଗିନି। ବାଇଣ ବି ଗୋଟା ଅଛି। ଗୋଟା ବାଇଣକୁ ଯଦି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ବନେଇକିରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି।